ہے اے ایمان والو توبہ کرو، لوٹو اللہ کی طرف، توبو الی اللہ، توبہ کرو لوٹو اللہ کی طرف خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کے لیے، توبتاً نصوحا، توبہ نصوح کرو، خالصتاً اللہ کے لیے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹو، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آج کی یہ رات اللہ کے حضور گناہوں کی معافی کی رات ہے۔ ہم سب گڑ گڑا کر کے اللہ کے حضور سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ ہم سب گڑ گڑا کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی خطاؤں کی معافی چاہیں۔ حضرات گرامی، ہماری زندگی تو غفلت میں گزر گئی، ہمارے دن بھی غفلت میں گزر جاتے ہیں، ہماری راتیں بھی غفلت میں گزر جاتی ہیں، ہمارے ماہ و سال بھی غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی اچھا اور سچا بندہ بننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے طور پر اپنی زندگی ایسے ہی گزاری، اب تک زندگی ایسے ہی غفلت میں گزرتی گئی۔ اللہ کا شکر بجا لائیے، ان ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کیجئے، حنفی شافعی علماء کا بھی شکریہ ادا کیجئے کہ یہ سب مل کر کے آج کی شب آپ کو جمع کرتے ہیں، آپ کو اکٹھا کرتے ہیں، اور آپ ہم سب کو اکٹھا کر کے اللہ کے حضور حاضری دلا کر کے ذکر اذکار کی مجلس کر کے توبہ و استغفار کی تلقین کرا کے ایک بہترین سنہری موقع ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر بجا رہے ہیں کہ مولا تیرا بڑا فضل و کرم ہے، تیرا شکر ہے مولا، تیری مدد و نصرت ہے جس کے باعث ہم آج کی شب تیرے حضور سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں اور ترکیب بنائیں اپنے گناہوں کی معافی کی، ترکیب بنائیں اپنے رب کے حضور معافی کا پروانہ حاصل کرنے کی، اللہ کے حضور سچی توبہ کی، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور آنسو بہا کر گڑ گڑا کر رو کر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دو مقامات پہ نہیں، بے شمار مقامات پر بارہا توبہ کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں دروازے کھلتے رہتے ہیں، بند ہوتے رہتے ہیں، مگر جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ایسا ہے جسے توبہ کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بارگاہ میں معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لوٹنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ سے بھی محبت ہے اور توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے۔ اللہ کی بڑی عجیب و غریب شان ہے، گناہگار جب گناہ کر کے احساس گناہ کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، وہ تو گناہوں کے بوجھ دبا ہوا ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ کی شان دیکھیے، ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کو اللہ توبہ کی وجہ سے، معافی مانگنے کی وجہ سے سارے گناہوں کو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا بڑا گناہگار ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم آپ کتنے بڑے گناہگار ہیں۔ ارے جن کی زندگی پوری گناہوں میں گزری، اگر ایسے بھی لوگ اللہ کے حضور پہنچ کر کے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی عمر بھر کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کی شان بڑی نرالی ہے، اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ سجدہ کرنے والوں کے سجدے تو اپنی جگہ بہت اللہ کو عزیز ہیں، جو اپنا ماتھا اللہ کے حضور ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے والوں کے سجدے تو اللہ کو عزیز ہیں ہی ہے، مگر اس سے زیادہ اللہ کو گناہگاروں کے آنسو پسند ہیں، اس سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کو اس گناہگار کے آنسو پسند ہیں جو احساس گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ کے حضور بہاتا ہے،
اللہ तबारक व तआला को उसके वो आंसू पसंद हैं। इसीलिए इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे मेरे अर्क़े इन्फ़िआल के। यानी गुनाहगार के आंसू जब रो करके कोई गुनाहगार गुनाह करके अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है और उसे एहसास गुनाह होता है और वो तौबा करने लगता है, अल्लाह के हुजूर माफी मांगने लगता है और माफी मांगते मांगते वो रोने लगता है और उसके आंसू जब जमीन पर गिरते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके आंसुओं को, यानी अल्लाह की रहमत उसके आंसुओं को मोती समझ करके चुन लेती है, मोती समझ करके चुन लेती है। अल्लाह तबारक व तआला को गुनाहगारों के आंसू इतने ज़्यादा पसंद हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का मुताला कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते कि मैं रोज़ाना अल्लाह के हुजूर 100 मरतबा तौबा करता हूँ। कितनी मरतबा बोलिए? अब चूंकि हालात ऐसे हो गए, तकरीर थोड़ी सी पार्टनरशिप में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? जरा जोर से बोलिए। पार्टनरशिप में होनी चाहिए। थोड़ा मैं बोलूं, थोड़ा आप बोले, है ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं रोजाना 100 मरतबा तौबा करता हूं। कितनी मरतबा? जरा पीछे वाले बोले, जोर से बोलिए। 100 मरतबा, 100 टाइम्स, 100 मरतबा मैं तौबा करता हूं, 100 मरतबा। अब हमारी तौबा अलग है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा अलग है। तौबा से कतई तौर पर यह गलतफहमी ना पैदा हो कि माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ज़हन गुनाहों की तरफ जाए। हम अपनी खताओं पर तौबा करते हैं, समझ रहे? हम अपनी खताओं पर तौबा करते हैं और मदीने के ताजदार रब की अताओं पर तौबा करते हैं। हमारी तौबा से गुनाह मिटते हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत की तौबा से अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा देता है, उनके दर्जात बुलंद फरमाता है। सबके मकाम और मर्तबे अलग हैं, है ना? सबके मकाम और मर्तबे अलग है, सब अलग अलग मकाम और मर्तबा रखते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं और तौबा करते हैं, अल्लाह के हुजूर मांगते हैं, तो बड़ा अजीब व गरीब एक रूहानी माहौल बना हुआ होता था। देखिए, हम भी दुआ करते हैं, हम भी तौबा करते हैं, हम भी अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगते हैं, मगर हमारी तौबा, हमारी दुआ, हमारी माफ़ी, मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि तकरीबन सारी चीज़ें रस्मी होती हैं, रस्मी होती हैं। मैं आज ख़ास तौर पर आपको दावत फ़िक्र दे रहा हूं कि अपनी दुआ में, अपनी तौबा में और अपनी इबादत में सच्चाई पैदा करें। अपनी दुआ में, अपनी तौबा में ईमानदारी ले आएं, खुशू खुजू लाएं, अल्लाह से डर करके, सच्चे मानों में अल्लाह से डर के, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाकर दुआ करने वाले बने। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज का जैसे ही वक्त होता था, आप हज़रात तवज्जो करें, जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूं, नमाज का वक्त जैसे ही होता था, बेग साहब, नमाज का वक्त जैसे ही नमाज का वक्त होता था, मुअज्जिन अजान पुकारता था। हम आप भी सुनते हैं ना, कादरिया की अजान सुनते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुनते हैं ना अजान की आवाज़? ज़रा सब मिलकर के मेरे साथ कलिमाते अजान बोले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जोर से कहें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, है ना? माशाअल्लाह, कितना प्यारा नाम है अल्लाह का जी, कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है अल्लाह। अल्लाह कहते ही एक अजीब व गरीब कैफियत तारी हो जाती है ना? अजीब व गरीब हाल हो जाता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे ही हजरत बिलाल अजान की आवाज बुलंद करते, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिहाबा के साथ बैठे हुए, सिहाबा के साथ अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमाए। अजान की आवाज जैसे ही आप सुनते हैं, सिहाबा फरमाते हैं कि हम देखते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारका का रंग बदल जाता था,
ایک عجیب و غریب خوف کے آثار چہرے سے ظاہر ہوتے تھے. ڈر کا ماحول، خوف کا ماحول جیسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو میسج دے رہے ہیں کہ اے صحابیو، بلاوا آیا ہے اللہ کی بارگاہ سے، ہے نا، بلاوا آیا ہے اللہ کی بارگاہ سے. ہمیں جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نماز کے لیے حاضر ہونا ہے، اور اس اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے جو احکم الحاکمین ہے. وہ ڈر، خوف، اللہ کی خشیت، بڑا عجیب و غریب ماحول. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. عمومی طور پر سری نماز کی میں بات کر رہا ہوں، جہری نماز کی نہیں، ظہر اور عصر کی بات کر رہا ہوں. سری نماز جس میں تلاوت زور سے نہیں کی جاتی ہے، سری نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاتے حضور علیہ السلام، صحابہ فرماتے اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کی وجہ سے حضور علیہ السلام مصلی پہ کھڑے رہتے. آپ کے سینے سے یعنی آپ کے سینے میں آپ کا قلب مبارک اس زور سے دھڑکتا تھا کہ آپ کے سینے مبارک سے ایسی اللہ کے خوف کی آواز آتی تھی جیسے آگ پر کوئی ہانڈی پک رہی ہو، ایسی آواز آتی تھی. یہ اس ذات کی میں بات کر رہا ہوں جس کے قریب گناہوں کا شائبہ بھی نہیں پہنچ سکتا، گناہوں کا شائبہ بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے. ہمیں اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے رب کے حضور آنسو بہا کر کے رب کو منانے کی ضرورت ہے. آج کی شب ہم سب کو مل کر کے کم سے کم یہی کرنا ہے کہ 2 آنسو تو اپنی آنکھوں سے نکلے. جی 2 آنسو تو اپنی آنکھوں سے نکلے. آنسو سمجھ رہے ہیں نا، ہمارے شافعی حضرات سمجھ رہے ہیں آنسو، ہے نا، آنکھوں سے آنسو نکلے. کم سے کم ہم اللہ کے حضور آنسو بہا کر کے سچی توبہ کریں، سچی دعا کرنے والے بنیں. آج کے دور میں حضرات گرامی، آج کے دور میں اس کی بڑی شدید ضرورت ہے، اس بات کی شدید ضرورت ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ ہمارا آپ کا کوئی نہیں ہے، ہمارا آپ کا کوئی نہیں ہے. اللہ کے سوا ہمارا آپ کا کوئی نہیں ہے. ہماری آپ کی مدد کرنے والا فقط اللہ ہے نا. صحیح ہے بات میری؟ پیچھے والوں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ہماری مدد کرنے والا فقط اللہ. میرے ساتھ کہیے، ہماری مدد کرنے والا فقط اللہ. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے فقط اللہ. ذرا زور سے کہیے فقط اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں. ہم تو یہاں میں ماحول دیکھ رہا تھا کہ جب آئے تو بہت سارے لوگ کچھ ادھر بیٹھے، کچھ ادھر بیٹھے، کچھ باہر کھڑے، کچھ ادھر کھڑے. ہم لوگ منتشر تھے. ہم لوگ کیا تھے؟ منتشر تھے، بکھرے ہوئے تھے، منتشر تھے، ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ. اب دیکھیے پورا مجمع ایک جگہ متحد ہو کر کے بیٹھا ہے نا، متحد ہو کر کے بیٹھا ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کا. جی کس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ بولیے، ڈریے مت. ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے ہمارے درمیان اور انہوں نے ہمارے انتشار کو اتحاد میں بدل دیا، ہے نا. وہ کہتے ہیں نا ایوب کے شر میں خیر بھی ہوتا ہے نا، شر میں خیر بھی ہوتا ہے. ہم شر میں خیر کو بھی تلاشتے ہیں، ہے نا. پتھر برسانے والے، پتھر مارنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتھر مار رہے ہیں، مگر پتھر مارنے والوں کو کیا پتا کہ ہم ایسا بھی ذہن رکھتے ہیں کہ انہی پتھروں سے ہم گھر بنانا بھی جانتے ہیں، ہے نا. انہی پتھروں سے ہم گھر بنانا بھی جانتے ہیں. آج کے ماحول میں، آج کے حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے مسلمانوں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط ہو جائے. ہم
सच्चे बंदे बने, सच्चे उम्मती बने। तवज्जो करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, सब मिलकर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरूरत इस बात की है इन हालात में खास तौर पर कि हम अपने रिश्ते को अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजबूत करने की फिक्र करें। अल्लाह की मदद जब बंदों के हाल में शामिल हो जाती है, खुदा की इज्जत की कसम, यही तूफान सहारा देने वाले बन जाते हैं। अल्लाह की मदद जब शामिल हो जाती है तो आपने नहीं देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। अल्लाह की मदद आ गई तो वही आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई। वही मछली, जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए, उनको मछली ने निगल लिया। अल्लाह की मदद आ गई तो उसी मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, बोलिए, जिंदा रहे। जिंदा रहे ना, उसी मछली के पेट में जिंदा रहे। अल्लाह अकबर। बस हमें अल्लाह से जुड़ने की जरूरत है, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की जरूरत है। इन हालात में मैं खास तौर पर इस रूहानी इज्तिमा में आप हजरात को यह पैगाम दे रहा हूं कि आप अपनी नीयतों में इखलास लाएं और सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बार बार ये सबक पढ़ाया जाता है कि सारे अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उससे, उसके अमल से बेहतर है। हम अपनी नीयत अच्छी कर लें। नीयत हमारी अच्छी हो जाए ना, उसमें इखलास पैदा हो जाए, नीयतों में अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल होगी। फिर हमें अपने सफ़ों में इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तेहाद की। इस रूहानी इज्तिमा को देखिए, ये रूहानी इज्तिमा हनफी शाफी इत्तेहाद का मजहर है। यहां हनफी भी बैठे हुए, शाफी भी बैठे हुए। हमने यहां मुत्तहिद होकर के ये पैगाम दिया कि हम फिका के मसलक के एतबार से हनफी हैं, फिका के मसलक के एतबार से शाफी हैं, मगर हम सब मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। हम सब मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। इस इत्तेहाद को आम करने की ज़रूरत है। आप हज़रात हालात हादरा के तनाजुर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जज्बे को फ़रोग़ देंगे, इंतशार से बचेंगे इंशाअल्लाह। हर सतह पर इंतशार से बचेंगे, हर सतह से इंतशार से बचेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग मुंतशिर हैं, कमज़ोर हैं, बिखरे हुए हैं, कमज़ोर हैं, बटे हुए हैं, इसलिए कमज़ोर हैं। हम मुत्तहिद हो जाएं इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, दुनिया के बड़े से बड़े तूफान, दुनिया के बड़े से बड़े फसाद, दुनिया के बड़े से बड़े फितने हमसे टकरा करके चकनाचूर हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की उम्मत की अजमतों में इजाफा फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप तवज्जो करेंगे इन तमाम उमूर पर। फिर आखिर में मैं आप हज़रात से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे वतन के लिए दुआ करें, हिंदुस्तान के लिए दुआ करें। हमारा देश बड़ा अजीम देश है, हम अपने देश के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। आज की शब खास तौर पर अपने वतन के लिए दुआ करेंगे। हम अपने कर्नाटका के लिए दुआ करेंगे। हमारा कर्नाटका बड़ा अजीम सूबा है, हमारा स्टेट बहुत ही शानदार स्टेट है, बड़ी अजमतों वाला स्टेट है। यहां रहने बसने वाले कमोबेश 6-7 करोड़ कन्नडिगाज, कर्नाटक में रहने वाले कर्नाटक के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं, अपनाइयत के साथ रहते हैं। आप सब दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में इस भाईचारा, इस मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला कर्नाटक की मदद फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला कर्नाटक को कामयाब फरमाएगा, अल्लाह हमारे सूबे को अजमतें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला।
ہم سب اپنے صوبے کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ مگر اس موقع پر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، ہم اپنے گھر بار والوں کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، مگر خاص طور پر ترکی کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، شام کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے۔ آ رہی آواز پیچھے تک؟ ترکی، شام، فلسطین کے لیے دعا کریں گے۔ وہاں کے مسلمانوں کو شدید ضرورت ہے دعاؤں کی، ہم سب یہاں سے دعاؤں کا تحفہ بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم سب ان کے لیے دعا کریں گے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ یہ چند معروضات تھے